I extend a warm welcome to all our coordinators, volunteers, well-wishers, priests, religious men and women who have gathered here for this London convention. May the Lord bless each one of us and grant us a truly meaningful, grace-filled experience. To begin this convention, I invite Father Raja Reddy, SVD, the director and the administrator of the All India Sovaridya Sangam Trust, to lead us into the inaugural prayer. Here, Father Raja comes. Let us all stand. Let us sign ourselves in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let's for a moment close our eyes and become aware of the presence of the Lord in our midst. As Jesus promises in the Gospel of Matthew, chapter 18, verse 20, wherever 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Lord, we truly believe that you are present here in this school ground, amidst all of us and in our hearts. Lord Heavenly Father, in this sacred season of Lent, we gather before you with humble hearts, aware of our need for your mercy and grace. As we journey these 40 days towards the joy of Easter, guide us to walk closely in the footsteps of your Son, who fasted, prayed, and embraced the cross for salvation. Renew us in your spirit of repentance, that we may turn away from sin and be transformed by your compassion and mercy. Lord, these 2 days of prayer and convention, we surrender to you all the people who have come here and all the speakers who will be preaching your word. May they be guided by your Spirit, that every word that is spoken may not go in vain, but it may touch us and transform us. Mary, our mother, you were a wonderful mother to Jesus and to the first Christian communities. You stayed with them, you prayed with them. We ask you, Mama Mary, to pray for this convention and all those people who will be participating in this convention, that all of us, just like on the day of Pentecost, that all of you were filled with the fire and power of Spirit. May each of us be filled with that same fire, with that power of the Holy Spirit, so that we are able to walk in the path of your Son, who is the way, the truth, and the life. This prayer we make through Christ our Lord. Thank you, dear Father Raja, for leading us in prayer and for blessing this retreat. Your guidance and your presence are truly appreciated. Thank you, Raja. Now, I invite the Divine Mercy Konkani prayer team to lead us into praise and worship. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kindly sit down. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you fine? Yes. Sagli kashi asa tami? How are you all? Praise the Lord. If you are alive, if you are active, raise your right hand, wave your hands and say, praise the Lord. Praise the Lord. In a loud voice, praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Arka tuka Jesu. Come on, wave your hands, everyone. Arka tuka Jesu. Mahima tuka Jesu. Stuti tuka Jesu. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There's one word which has been written on the poster up there. Galatians 5:1. What does it say? Can you read the word and tell me what is it written? What is it? I want to hear you in a louder voice. Once again. Praise the Lord. I want you to tell this word to one another. Jesus sets you free. Come on, tell one another. Ata ekamenkaso hath dharun, shake hands with one another and say,
Jesus sets you free. Ata, praise the Lord. I want you to say this in Konkani. Jesu tuka sutka dita. Come on. Jesu tuka sutka dita. Once again. Jesu tuka sutka dita. Praise the Lord. We have come here this evening to praise and thank our Jesus who has set us free. Praise the Lord. I remember this when I was in my 3rd standard. My teacher had taught me one thing. A very simple concept. The sun rises in the east, the sun sets in the west. Praise the Lord. In the Bible there is a very famous word. Psalm chapter 113 verse 3. Praise the Lord. Hallelujah. Kirtan Aviswar 113 volt 3. Praise the Lord. Jesu ami stuti deung jai. We must praise the Lord Jesus from the rising of the sun to its setting. Praise the Lord. I want each and every one of you to kindly stand up for a while. Come on. Let's stand up and let us claim this word of God this evening and let us praise our God. Praise the Lord. Hallelujah. Raise your right hand, everyone, and say, Udenti Thaun, Udenti Thaun, Astamti Puryan, Udenti Thaun, Astamti Puryan, Service Parache now, Sadev Zao, Service Parache now, Sadev Zao, Udenti Thaun, Astamti Puryan, Service Parache now, Sadev Zao. Dear friends, we have come here for the Lord. Jesu Katir, Ya Sanjitcha Vela Ami Ailyav. Jesu Namka Zon Ekla Kapela. Ter Ya Vela Doni Hadamche Vairu Barya. Let us raise our both hands. And in Psalm chapter 113 verse 3 Munia. From the rising of the sun, 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 to its setting, to its setting, to its setting, to its setting, the name of the Lord, the name of the Lord, the name of the Lord, the name of the Lord is to be praised. is to be praised. The name of the Lord, The name of the Lord is to be praised. is to be praised. The name of the Lord The name of the Lord is to be praised. is to be praised. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Arka tukha sumya, Argatuka Somya, Mahima tukha sumya, Mahimatuka Somya, Stuti tukha sumya, Sudituka Somya, Hosanna tukha sumya. Hosanna Tuka Somya. Hallelujah. 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 Duni hadam che vairu barya. Let us raise our hands. Let us make a short sacrifice this evening. And let us continually praise His name. Hallelujah. 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 Praise you, Lord. We thank you, Lord. We love you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. We know you, Lord. We thank your name. We praise your name. We bless your name, Lord. Tukha savarga. Tukha savarga. Tukha savarga. Hallelujah. 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 Let us open our hands. एक घडीभर आमचे डोळे आम्ही बंद करूया आणि त्या देवाक ज्या जेसूक आम्ही अर्घ दिवया आणि म्हणूया अर्घा जेसू अर्घा जेसू Arga Jesu, Arga Jesu. दिसांदिस Disanis, Disanis. अर्घा जेसू Arga Jesu, Arga Jesu. अर्घा जेसू Arga Jesu. All together let us sing अर्घा जेसू Arga Jesu, Arga Jesu. दिसांदिस Disanis, Disanis. Arga Jesu, Arga Jesu. Arga Jesu. Tue dilya mona paso. Tue
आमचे वैर बांधया या देवा कर्ग दिव्या तू एक केल्या विस्मिता पासो तुवे आपणा क्रिस्पिल्या पासो Psalm chapter 146 verse 2 मुझ्या उपरांत उसारा हांव जीणभर सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जीणभर सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो I will praise the Lord as long as I live. I will praise the Lord as long as I live. Raise your both hands and tell him, I will praise the Lord as long as I live. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God. 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 All my life long. All my life long. All my life long. All my life long. How Jesus, How Jesus, how Jesus, how Jesus, मुझ्या देवा गीता गायतलो मुझ्या देवा गीता गायतलो, मुझ्या देवा गीता गायतलो मुझ्या देवा गीता गायतलो. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. Disantis Arka Jesu Sakli amitya devak stuti kariya. Let us all praise our God this evening. Today worto saunasa. Our God is mighty. Our God is powerful. Our God is a God above every other God. Our God is a God who works miracles and wonders. Psalm 86 verse 10. For you alone does wonders. Tu eklos ajaba kartalo dev saunasai. Zodikli duniat vair marun. Ya Jesu kami stuti kariya. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sagli ami bosha ek gadi bol. Praise the Lord. Thank you Jesus. Arka tukha sumya. Huglam tukha sumya. Stuti tukha sumya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Uswahat ek gadi bor vair barya. Let us raise our right hand once again. Psalm chapter 104 verse 33. Kirtan aviswar 104 volt 30 आणि 3. मुझ्या उपरांत उसारा जीणभर सर्वेस्पराक हांव गितां गायतलो हांव जियेसर सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर सर्वेस्पराची स्तुती करतलो Praise the Lord. Hallelujah. या संदर्भात
एक अपूर्वायचे ॲक्शन सॉन्ग आम्ही करूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक सिंपल ॲक्शन सॉन्ग जाऊन असा वैर 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 सकला 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 सकला. प्रेज द लॉर्ड. विल टेक एन सिंपल ॲक्शन सॉन्ग इन कोंकणी. प्रेज द लॉर्ड. पहिले स्टेप आमच्या जागेरच बसून आम्ही ॲक्शन करीजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळी तयार आसात गी? I can't hear anything. Are you ready? I can't hear you. Are you ready? Praise the Lord. So here goes the actions. Praise the Lord. The lyrics are very simple. Wair, wair. When we say wair, 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 you have to raise your both hands up. Praise the Lord. Slowly raise your hands up. All right? Once again. Wair, 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 wair. Sakla, 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 sakla. Okay? Can you all do it again? Wair, 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 wair. Sakla, 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 sakla. Mukhar. All together. Mukhar. Patlan. Uchvya. Davya. Nasun dakai. I hope you can do this step. Praise the Lord. Did you all get the actions? Okay, let's begin. Clap your hands, everyone. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Let's do it while sitting first, and then let's stand up and let's praise our God. All together. Clap your hands, everyone. Hatwair Barun. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. Wait. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. Wait. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. Wait. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. Tuzo hero code. तुझो हिरो कोण, म्हजो हिरो जेसू नंबर वन. तुझो हिरो कोण, म्हजो हिरो जेसू नंबर वन. Tuzo. तुझो हिरो कोण, म्हजो हिरो जेसू नंबर वन. Wait. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. Wait. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. Wait. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you all have got the actions correct. Yes? Come on, let's everyone stand up and let's praise our God with mighty praise. Praise the Lord. Hallelujah. Let us sing to Him and let us praise and let us thank Him. Taka harka divya, taka wakhaniya, taka dinma. Sagli hath wair baron taliya peton. Taliya peton. Ya deva harka divya, ya deva wakhaniya, ya deva dinmasya. आमचो देव वर्तो जावन आसा. त्या देवाक स्तुती करून जण एकले आमी म्हणया. वैर 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 वैर. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. वैर. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. वैर. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. वैर. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. वैर. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. वैर. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून तुझो हिरो कोण? तुझो हिरो कोण, म्हजो हिरो जेसू नंबर वन. तुझो हिरो कोण, म्हजो हिरो जेसू नंबर वन. तुझो हिरो कोण? तुझो हिरो कोण, म्हजो हिरो जेसू नंबर वन. तुझो. तुझो हिरो कोण, म्हजो हिरो जेसू नंबर वैर. वन. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. वैर. वैर 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 सकला 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 मुक्कार पाटी उजव्या डाव्या नाचून दाखव. वैर. वैर 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 सकला
उजव्या डाव्या नाचून जाते वैर 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 सकला 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 मोकार पाठी उजव्या डाव्या नाचून जाते वैर 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 सकला 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 मोकार पाठी उजव्या डाव्या नाचून जाते वैर 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 सकला 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 मोकार पाठी उजव्या डाव्या नाचून जाते सगळी वैर 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 सकला 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 मोकार पाठी उजव्या डाव्या नाचून जाते वैर 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 सकला 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 मोकार पाठी उजव्या डाव्या नाचून तुझो हिरो कोण तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर वन तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर तुझो हिरो कोण तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर वन तुझो तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर वन तुझो तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर वन तुझो तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर वैर 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 सकला 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 मोकार पाठी उजव्या डाव्या नाचून जाते वैर 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 सकला 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 मोकार पाठी उजव्या डाव्या नाचून जाते वैर 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 सकला 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 मोकार पाठी उजव्या डाव्या नाचून जाते वैर 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 सकला 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 मोकार पाठी उजव्या डाव्या नाचून जाते वैर 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 सकला 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 मोकार पाठी उजव्या डाव्या नाचून जाते तुझो तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर वन तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर वन तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर वन तुझो तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू तुझो हिरो तुझो हिरो जेसू नंबर वन 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 परत तुझो हिरो जेसू नंबर वन तुम्ही सांगा तुझो जेसू नंबर वन परत तुझो हिरो जेसू नंबर वन Hallelujah, 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 Sadhgurka, 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 समोर सर्वयामी एकताई झाल्या भक्ती आणि माना उतरते ऐको आमच्या समर्पण पवित्र बलिदाना बाप्पा समोर सर्वयामी एकताई झाल्या भक्ती आणि माना उतरते ऐको आमच्या समर्पण पवित्र बलिदाना ये या गाया सर्विकास ताळ्या उल्हासून देवा गीता गाया आणि अर्गा दिव्या गाणे केल्या सरकारा ये या गाया सर्विकास ताळ्या उल्हासून देवा गीता गाया आणि अर्गा दिव्या गाणे केल्या सरकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर
आणि पवित्र आत्म्याचो एकूळ तुमचे सवय आसो. आज तुम्ही हांगा 150 वर्सांच्या 150 वर्सांच्या सेंटेनियल या कुगुजो शुनेन या वर्साच्या जुबलेवाच्या या रेतीरेंचो पात घेवंक तुमी आयल्यात. आर्नो जॉन्सनान हो मेळ दैवीक शब्दाचो मेळ घडण 150 वर्सां जातात. हो घडणार जावन आसा एसवडी आनीक SSPNचो फावंडर जावन आसा. ह्या रेतीरेन भाग घेवच्या पयलें आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्र रितीन भाग घेवचे पयलें आमी आमकांच विचारया आनी आमची काळजां नितळ करया आनी सरेस्पो देवा कडचे बक्षणे मागून आमकांच आतां आमी तयार करया. हांव पातकी सर्वदया देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसोनी हांव सांगता मोनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुगे मनसरान सांगपान म्हळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. मोगाळा बापा पास्काचे परबेक फावते परे तयार जावं आमकां तुज्या बावार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दंडवडेन हो प्राचीत काळ संभ्रमता ती दोन जण एकल्याच्या आत्म्याक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयले वसाप एजकियेला प्रवादेच्या पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्वर देव अशें म्हणटा कोटो मनीस आपले केल्ल्या सगळ्या पथकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे मुजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलात जाल्यार तो खरेंच जियेतलो. तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याय पथकांक हांव आनीक उगडास करचो ना. त्याच प्रामाणीकपणान लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपले खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्हय. पूण नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार तो खोटो मनीस करतात त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्लें खंयचेच बरे करणेचो उगडास उरचो ना. कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस
आपले खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पथकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचे उतर हे श्लोक. तू सौम्या जर खोटेपणान लेखशी सौम्या तर तुझे मुखार रावत कोण. तू सौम्या जर खोटेपणान लेखशी सौम्या तर तुझे मुखार रावत कोण. पाताळांत सौम्या हांव तुका बोग मारता. सौम्या आईक म्हजो ताळो. तुझे कान चीत दिवंदीत म्हज्या कलत्या विनतेच्या ताळ्याक. तू सौम्या जर खोटेपणान लेखशी सौम्या तर तुझे मुखार रावत कोण. तू सौम्या जर खोटेपणान लेखशी सौम्या तुझे मुखार रावत कोण. तुझे लागीं आसा देखून पातकांचे बक्षणे आमकां आसा तुजी बया भक्त. तू सौम्या जर खोटेपणान लेखशी सौम्या तर तुझे मुखार रावत कोण. म्हजो आत्मा सौम्याची वाट पळोवन आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो भरवसून रावला. केन्ना फांतें जायत अशें म्हणून पांयागार आशेवन आसता. त्या वर्ण चड म्हजो आत्मो म्हज्या दर्याक आंवडेवन आसा. तू सौम्या जर खोटेपणान लेखशी सौम्या तर तुझे मुखार रावत कोण. ए इस्रायेला सौम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकोळट. संपूर्ण सुटका ताचे तावनचो लाभता. तोच इस्रायेलाक तिच्या सर्व खोटेपणांतली सोडयतलो. तू सौम्या जर खोटेपणान लेखशी सौम्या तर तुझे मुखार रावत कोण. शुभ वर्तमान आयकूंक दया करून उबी रावात. सर्व पथका तुमचे तोंड उमटून काढता म्हणटा सर्वेस्पोर. एक नवे काळीज आणि एक नवे मन तुमचे थंय रसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सामादेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिष्यांक सांगा लागलो, शास्त्रे आणि फरिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाले करीत तुम्ही सर्गींच्या राजांत रिक्षिनात. आमच्या पूर्वजांक सांगले तुम्ही ऐकला, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेक जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें हिमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तू विधी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक येता आसतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच विधी मुखार सोडू. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तू आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत. तुका बंदेंत ते घालतीत. सदच हांव तुमकां सांगता,
पैशाक पैसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आदी एकल्यानं अशें म्हणलें, झाडची सारोन सर्गा गेली आनी झाडलो मनीस मार्गारस उरलो. सारोन मेळ्ळें आनी कोयर व्हडन कुंटो जावन मडकट जाता, पूण ती बरीच उरली तर आखरेच्या आखरेक खंयच्याय तरेच्या उपकाराक पडटा. तशेंच खंयच्याय तराच्या पातकी मनशाकी कुरपेची वाट धरन सर्गाचे दिशेन समकोंक जाता म्हणलो बरोसो आमकां आयच्या वाचपा मुखांत कळटा. प्रवादी एजेकिएल अशें म्हणटा, कोटो मनीस आपले केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना, तो सस्ताक म्हणजे थंय जियेतलो. थोडी जाणां देवाक दुर्सतात आनी म्हणटात देवान करचें हें समानय. तर तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें न्हय. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करता तें सारकें न्हय. ह्या दिसांनी आमची चिंतना, आमची समजणी देवाच्या चिंतनावरणी वयर आसात म्हणून आमी थोडे फावटी चिंता. हांवें कितें केल्यार चलता, देव म्हाका बक्षिता. हांवें कितें केल्यार चलता, देव म्हाका बक्षिता. तो दयाळी आनी मोवाळी मायपासी देव जावन आसा म्हूण. म्हजे खुशे प्रमाणे चिंतलां आनी समजणे प्रमाणे हांवें चलचें. देवाच्या कुटुंबाचे इगर्जमातीचे सांदे जावन आसल्या आम्हा सर्वांचे पयलें काम कितें गी म्हूण आज आमी ह्या वाचपा मुखांत समजून घेवयेत. ताका सुवांजेलीचो सांज जुवा मातेव म्हणटा, देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणेक भेटोवंक वयतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हणून तुका उगडास येत तर ती तुजी काणेक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय म्हूण. एका दाळा दुसऱ्यानी तुका कांय करूं ना जाल्यार, एका दाळा तुज्या मनांत बगता तर त्या मनशान म्हाका कितें केलां जाल्यार तूं वच आनी ताचे कडचें बोगसणे माग, तुका कांयच उणें जायना म्हूण. म्हज्या भाव भयणी कडेन मोगाचो संबंद ना जाल्यार देवाक आराधन करचें व्यर्थ जावन आसा, मिसावेचें व्यर्थ जावन आसा. तुमी कितल्यो रेतिऱ्यो केल्यो जाल्यार तें पुरो व्यर्थ जावन आसा. एका दावळा दुसऱ्या कडेन राजी जायचें जाल्यार दुसऱ्या विशयन परिपणा घेवचें सोडून सोडी जाय. दोळ्याक दोळो दांताक दांत म्हणलें आमी आयकलां, पूण आज पारीकपणा विशय न्हय, बगार जिवितात न्हू बोगसण्याच्या जिविताक वेची वाट आमी धरी जाय म्हूण. ह्या शिकवणे प्रमाणे आमी आमकांच संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवचें. कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक तापड मारीत जाल्यार गुवोन तुजो दावो पलय ताका दाखय आनी दगल्या विशांती तुजो सेलोय ताका व्हरूंक चड, तूं कांयच फाटीं दवरिनाका म्हणून. हांगा सांगूंक ना, पूण जर्तेच्या दिसा जर्तेचो आनी बोगसण्याचो संपूर्ण अधिकार सर्वेस्पर देवाक आसा म्हणलें आमी विसरूंक नजो. क्यास्तीचो आनी पारीकपणाचो दीस येसर, तो निसरोवन पडटा तो काळ येसर, तांच्या ससनाचो दीस तांकां पावला आनी तांचो अंत बेगीनच येता. हे आमी द्वितीय नियमांत आमी वाचता. बोगशिनांतल्या साकरा जिवोपार आमी आयकल्या, ताचे कारणां रीण फारीक करूंक जायना जाल्यार तो साकर धन्यांच्या पांयाक पडून परतून म्हाका इल्लेची पुरसोत दी. हांव तुजें सगळें आसलें तें फारीक करता म्हणून. धनी साकराक मोवाळटा
आनी ताचे रीण माफी करता आनी ताका धाडटा पूण तोच साकोर भायर वेता आनी ताच्या सांगात्याची गमती धरता आनी चिड्डिता म्हाका कितें आसा तें तूं आतां म्हाका फाटीं फारीक कर म्हूण. धन्यान ताका बोगसिलें पूण हो साकोर भायर वेता आनी ताच्या इश्टाक तो बोगसिना. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, धनी म्हणटा नसत्या साकराक धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलें ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कासांबाचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांत बोगसिना जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमकां बोगशिना म्हणून आज रेस्पो देव आमकां सांगता. त्या देखून कुमसाराच्या सक्रामेंता मारिपात देव आमची पातकां बोगशिता आनी आमी भायर आयल्या उपरांत आमच्या भाव भयणीक आमी बोगसजे. एका दाळा तुमी कुमसाराक येवन देवाचे बोगसणे घेवन भायर वेतात आनीक तुमच्या कश्टल्या मनशांक तुमी बोगशिना जाल्यार भाव भयणीक बोगशिना जाल्यार ताचो परिणाम कितें जाता म्हणून आमकां गुर्तू आसा. त्या देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या रितीरेत मुखांत्र तुमी कुमसाराचो सक्रामेंत घेवंक आसूंक पुरो पूण बरो नियाळ करून बरें कुमसार जावन देवा कडचें बोगसणें घेया आनी त्याच प्रमाणे तुमी दुसऱ्यांक बोगसिया. तुमकां कांयच देव उणें करिना. ताच्या राजांक वेचे खातीर आमी संतोशान माया मोगान रावचे खातीर आमेन. म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या एका पवित्रेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या दयाळ बापा, तुजे कनवळेचे पदवेन आमची सोडून करूं तुवें येवचिलें आनी जेजूक कुर्सार आपल्या रक्तान ओपलेल्या यज्ञा वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुवें खुशी जाली. तोच याजने आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दयाळ्यान तो मानून घे म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सत जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं
आमी तुका दिन वसूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सडवून येसो आमचो वंदवनो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणां तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखो सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवासी काळजान आमी गायता Serves por tu Sarvari samsarvara tuja vaibhava Utsargi tuka jai Utsargi tuka jai Utsargi tuka jai Utsargi tuka jai Naviye tata kacay, utsargi tukacay, utsargi tukacay, utsargi tukacay, utsargi tukacay. बापा करोस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरो सुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात बावडतासो गुट परगटुया Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र दिवस उडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बागेंद बापा जॉन आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवन बनोसो बरोसो दवरू मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सोमेसांची दया करून आम्ही मागता आमकां मरिये देवाचे माये संगती बगेन धर्मताने सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोदाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षीक तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुजे उगदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सहभागी. सोम्या तुवें जे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सदा राव तू मोचे दैवी कृपेन तू म्हाका मास्तोची कितले स्वारी प्रगतीर बोवा बोली धर्मी करताय सदा दिवचे. सोम्या हांव सेवच्या तुका नासारता सदां पोसताय म्हाका. दुसरें कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या. तूं जाय म्हाका. आणि हांव ताचो फाटो चिडून रावूंक शिकय म्हाका. तुजेर जियेता ताचे थंय तो जियेता सुमो फळ घेवन सदां जगता. सोम्या हांव
serca tuka Masyarakat sedang Postai maka Musreki kesini Makan akan somya Tunzai makan Cintai, saudara tu mencintai, Dewi kurban bertumakan. प्रार्थया सर्वेस्पराकन वळ्या बापा तुझ्या पवित्र जेवणात वांटो घेऊन आमकां नवो जीव मेळ्ळो आनी ताचे वरवीं परण्या कोटेपणांतले नितळ जावंक तुझ्या ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो मेळ्ळो हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमची सवे आसो सर्वोद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं ओसोनिया क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे Ani